Attorney, yuta lang ilaha, unya ang balay amo ana. Kami nagpatukod, pila na sab mi katuig nagpuyo sa ilang yuta. Lagpas na 15 years, unya karon ibaligya na nila ang yuta. Wala ba mi mabuhat ani? Actually, depende ne. Kaysa ito ang balaod na tayo gitawag nga builder in good faith o builder in bad faith. If you are in good faith, na kay mga rights. And if you are in bad faith, na po mga consequences. So we have to determine kung asa ka dire, kung good faith ka or bad faith. Sa usa ka kaso nga decided sa itong Supreme Court, the case of spouses Aquino versus spouses Aguilar, ang Supreme Court gidefine niya ang builder in good faith as one nga nagtuo siya nga iyatong yuta, nagtukod siyang balay, under the assumption nga iyahatong yuta. Or pwede sad makonsider ka as builder in good faith if nanangid ka sa tagiya sa yuta nga magtukod ka didto o gisugtan ka. Kano sa man ka makonsider nga builder in bad faith? So ang ingon sa Supreme Court aning kasuha, ang builder in bad faith is katong kibaw siya nga dili to iyahang yuta pero nagtukod gihapon siya balay, naa siya mga improvements gagi-introduce anang yuta bisag kibaw siya nga dili to iyaha or nagtukod siya nga walay pagpananghid sa tag-iya sa yuta. So natawag siyang builder in bad faith. So now let's discuss if you are a builder in good faith unsay mga rights nimo. Under our law, particularly Article 448 of the Civil Code, ang imuhang rights as a builder in good faith is the right to be paid or indemnified by the landowner for the useful and necessary expenses. Take note, useful and necessary expenses only, dili pasabot nga bayran ka sa tibuok nga nagasto nimo pagpatukod sa imuhang balay. Ang ingon sa balaod, only the useful and necessary expenses. Ikaduha nimo nga right, you have the right to buy the land if ang imuhang gitukod nga balay, ang value sa imong balay is mas dako or mas mahal kaysa sa value sa yuta. So naa kay katungod nga paliton ang yuta. Pero kung pananglitan mas mahal ang yuta or mas dako ang value sa yuta kaysa sa value sa imong balay nga gitukod, ang ingon sa balaod pwede ka mo bayad reasonable rent. So pwede mo enter into lease agreement sa landowner o magbayad na ng kagrenta niya sa paggamit sa yuta. Ikatulo na kay right of retention. So unsa man ning right of retention? So atohang balaod ang ganihan ingon ta nga naa kay katungod mabayran sa useful and necessary expenses. So pananglitan nagkasabot mo nga bayran ka ni landowner nya wala pa na fully paid, kaning right of retention gisugtan ka magpuyo diha sa property until ma-fully paid ka ni landowner. Okay? So that's your right of retention. So now let's proceed. What if builder in bad faith ka? Unsa may matabo? Ang ingon sa balaod, ang landowner, ang tag-iya sa yuta kung asa ka nagtukod na ay rights or na ay katungod nga iyahang i-appropriate for himself ang whatever na imong gitukod sa yuta. So maiyahan na to without payment of indemnity. So di ka bayran. Ikaduha niya nga right sa landowner is pwede siya mag-demand nga papahawaon mo or tangtangon tong iyong gitukod sa iyahang yuta without any payment for indemnity also. Ikatulo, pwede siya mo demand payment for damages if in case ang inyong gitukod nakaguba sa kondisyon sa yuta. Ikaupat, pwede pud mo ingon ang tag-iya sa yuta nga palitan ninyo ang value sa ang paliton ninyo ang yuta nga regardless if ang value sa yuta is mas dako compared sa whatever niyo nga gitukod. So kani siya walay payment of indemnity unlike if you are in good faith kay tungod bad faith ka from the very beginning kibaw ka nga dili mo ang yuta pero nagtukod gyapon ka.